viewers, welcome back once again. Idia bazar ki opore tahan shopping la idu tahan safa kuri ase to man idu ide te ida orange ni ule jata hangina khotom ho pidi kan khau idu shopping ase de miss aro idu bazar kan ba lagai dia na hosola niche de lagai dia aro idu mota bazar kan ase tahan ba chapai disi de idu to man busy ase exam gina dise ha saru sabi na panchin exam gina dise how about dise na to shopping ase na muila ro ase muila ase na itu tuida to hostel la pacha tuida ase de exam gina dise kali dise exam how about dise na kam do edo maiki la kam ase koina na charibo lagi na mota kan dikuribo lagi ro na mota man bi guru lai dabikla education lai na hoi hoi sab ko education hoi sab kam kuribo lagi na kunba ase ro na maiki la kam ase mikuribo na mota la kam hi kuribo lagi enaga na kunba mota kan thaki ro na holebi inan na thakibo lagi na mota la kam holebi maiki han bi kuribo lagi aro idia maiki la kam holebi mota kan bi kuribo lagi na edo maiki ekla ba khan hoiro na mota kan bi khairo na edo ane maiki la kam do mota bi kuribo lagi na phala se ekdam phala se ina kam kuribo lagi ro kiman kiji ho swebbing do 8 kg ji 8 kg na mando video do yade khatam kuri dibo de to amni khan eko ko na nai narukina amni hanbe video sai thakibe aro didila channel dibe amni hanbe support kori bye thank you bye bye